नमाज के 22 वाजिबात, अगर इनमें से कोई एक वाजिब भी भूले से मिस हो जाए, छूट जाए, तो इस सूरत में आप पर सजदा साफ़ करना लाजिम आता है। अगर आपने सजदा साफ़ कर लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, और अगर आपने सजदा साफ़ ना किया तो उस नमाज का लौटाना ये आप पर लाजिम होगा। आप इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझिए कि नमाज के इन 22 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी भूले से मिस हो जाती है तो इस सूरत में सजदा साफ़ लाजिम आता है। अगर आप सजदा साफ़ करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, और अगर आप सजदा साफ़ नहीं करते तो फिर उस नमाज का लौटाना आप पर लाजिम है, फ़र्ज़ है। काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है कि जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि नमाज के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं। और याद रखिएगा, अगर नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब जानबूझकर आपने छोड़ दिया तो इस सूरत में तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, सजदा साफ़ करने से भी नहीं होगी। और अगर भूल कर छूट जाए तो इस सूरत में सजदा साफ़ करने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सजदा साफ़ नहीं करेंगे तो आप पर उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये लाजिम है, उस नमाज का लौटाना आप पर ये लाजिम होगा। सजदा साफ़ करने का क्या तरीका है, अगर सजदा साफ़ लाजिम आए तो किस तरह सजदा साफ़ किया जाए, तो सजदा साफ़ करने का प्रैक्टिकल तरीका, इस पर ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड पर भी वो वीडियो आपको नज़र आएगी। आप उसमें जान पाएंगे कि सजदा साफ़ करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना, यानी जब हम नमाज को शुरू करते हैं तो तकबीर कहते हैं, तो उस तकबीर में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर का होना ये वाजिब है। नंबर 2 पर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में नफिल, वितर और सुन्नत की हर रकात में, आप इसको बड़े तवज्जो के साथ जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में, यानी जो 4 रकातों वाले फ़र्ज़ हैं, जिस तरह ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ हैं, नमाज असर के 4 रकात फ़र्ज़ हैं, या इसी तरह नमाज मगरिब के 3 रकात फ़र्ज़ हैं, नमाज ईशा के 4 रकात फ़र्ज़ हैं। तो फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में नफिल, वितर, सुन्नतों, चाहे वो सुन्नतें मौक़दा हों या गैर मौक़दा हों, उनकी हर रकात में सूरतुल फातिहा के साथ किसी एक सूरत का मिलाना, एक छोटी सूरत का मिलाना या एक बड़ी आयत का मिलाना जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, ये वाजिब है। अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में और नफिल और वितर की किसी भी रकात में आप सूरत फातिहा के साथ सूरत का मिलाना भूल जाते हैं तो इस सूरत में आप पर सजदा साफ़ करना लाजिम आएगा। नंबर 3 पर अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी पहले सूरतुल फातिहा पढ़ना और फिर उसके बाद सूरत का मिलाना, ये तरतीब कायम रखना ये वाजिब है। नंबर 4 पर सूरतुल फातिहा, अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा किसी और अजनबी का ना होना, ये वाजिब है। यानी अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ और ना पढ़ना, ये वाजिब है। नंबर 5 पर क़िरात करने के फ़ौरन बाद रुकू करना, यानी जब आप क़िरात से फ़ारिग हो जाएं तो उसके बाद वाजिब है कि फ़ौरन आप रुकू करें। अगर आप वहाँ ठहरे रहे और 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार आप ठहरे रहे, इतना वक्फ़ा हो गया, तो इस सूरत में फिर आप पर सजदा साफ़ जो है वो लाजिम आएगा। नंबर 6 पर एक सजदा करने के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना, यहाँ पर भी अगर 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार आपने वक्फ़ा कर लिया तो इस सूरत में आप पर सजदा साफ़ करना लाजिम आएगा। नंबर 7 पर तादील अरकान, इस बात को तवज्जो के साथ समझिएगा, तादील अरकान यानी नमाज के हर रुकन को, क़याम, इसी तरह रुकू, सुजूद, क़ौमा, जलसा, नमाज के हर रुकन को इत्मीनान के साथ अदा करना, यानी एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना हर रुकन के अंदर, ये वाजिब है। बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाजी करते हैं और अभी रुकू से वो सीधे खड़े होते नहीं हैं, फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। इसी तरह एक सजदा करके अभी सही तरीके से वो बैठते ही नहीं हैं, दूसरे सजदे में फ़ौरन चले जाते हैं। तो इस तरह करने से वाजिब छूट जाएगा और आप पर सजदा साफ़ लाजिम आएगा। अगर आप सजदा साफ़ करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, नहीं करेंगे तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और उस नमाज का आप पर लौटाना ये लाजिम है। नंबर 8 पर क़ौमा यानी रुकू करने के बाद सीधा खड़ा होना, ये भी वाजिब है। नंबर 9 पर जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान बिल्कुल आराम से सीधा बैठ जाना, ये वाजिब है। अगर आपने जल्दी की, अभी सही तरीके से बैठे नहीं और फ़ौरन दूसरे सजदे में चले गए तो वाजिब छूट जाएगा और आप पर सजदा साफ़ करना लाजिम आएगा। नंबर 10 पर फ़र्ज़ नमाज, वितर और नफिल नमाज में क़ायदा ऊला करना, ये वाजिब है। यानी मिसाल के तौर पर आप 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकात वितर पढ़ रहे हैं या सुन्नत मौक़दा पढ़ रहे हैं या सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ रहे हैं,
کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قاعدہ اولا یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اولا ہر نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے نہیں اور آپ فوراً جو ہے وہ سجدہ کرنے کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں آپ پر جو ہے وہ سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا۔ نمبر 11، فرض نماز، وتر نماز اور سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا، یعنی صرف تشہد پڑھنا، 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں یا سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، تو قاعدہ اولا میں صرف اور صرف تشہد پڑھنا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، قاعدہ اولا میں اگر آپ نے بھولے سے اس سے آگے درود پاک شروع کر دیا تو اس صورت میں واجب کا ترک لازم آئے گا اور آپ پر سجدہ صاف کرنا بھی لازم آئے گا۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اس صورت میں تو آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ نمبر 12، دونوں قاعدوں میں تشہد پورا پڑھنا، یعنی پہلے قاعدے میں بھی اور آخری قاعدے میں بھی تشہد پورا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر تشہد کا ایک لفظ بھی آپ مس کر دیتے ہیں، آپ سے رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں واجب کا ترک آئے گا اور سجدہ صاف کرنا آپ پر لازم آئے گا۔ آپ نے سجدہ صاف کر لیا تو آپ کی نماز درست ہوگی، ورنہ اس نماز کا لوٹانا آپ پر لازم ہوگا۔ نمبر 13، لفظ السلام یہ 2 بار کہنا یہ واجب ہے، اور علیکم یہ سنت مبارکہ ہے، دائیں طرف السلام یہ کہنا واجب ہے اور علیکم کہنا سنت مبارکہ ہے، اور پھر بائیں طرف السلام یہ کہنا واجب ہے اور علیکم یہ کہنا سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 14 پر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی جب ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد ہم جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اگر آپ نے دعائے قنوت نہ پڑھی اور آپ رکوع میں چلے گئے تو اس صورت میں آپ پر سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا۔ نمبر 15 پر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، یہ تکبیر کہنا یہ واجب ہے، اگر آپ نے تکبیر نہ کہی تو آپ پر سجدہ صاف لازم آئے گا۔ نمبر 16 پر ہر رکعت میں 1 دفعہ رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 17 پر ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ واجب ہے، اگر آپ نے 1 سجدہ کیا رکعت میں یا 2 رکوع کر لیے تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا۔ نمبر 18 پر 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، 18 پر 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، یعنی آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے، اگر آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تو اس صورت میں آپ پر سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا۔ نمبر 19 پر سجدہ صاحو لازم ہو تو سجدہ صاحو کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 20 پر 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ کرنا یہ واجب ہے، یعنی 2 فرضوں کے درمیان یا فرض یا واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت ساتھ ملانی ہے، تو اب سورت ملانے کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور رکوع خود کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے رہے تو اس صورت میں آپ پر جو ہے وہ سجدہ صاحو جو ہے وہ لازم آئے گا۔ نمبر 21 پر آیت سجدہ پڑھی، یعنی سجدے والی کوئی آیت نماز میں پڑھی تو آپ پر سجدہ تلاوت کرنا بھی یہ واجب ہے۔ نمبر 22 پر عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت سارے واجبات ہیں، یہ جو ضروری واجبات تھے وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے، وہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز کے تمام مسائل، فرائض اور واجبات اور شرائط اور تمام مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔